नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट रे आपण को स्वागत। दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर 10 तारिख एवं मौसुमी ऋतुर आउ मात्र 20 दिन बाकी रही मौसुमी मास शेष होगापी। आपड़ जाथे मौसुमी मास प्राय 4 मास रही था, विशेषकर जून जुलाई अगस्ट और सेप्टेम्बर यही 4 मासरे केवल देशर विभिन्न भाग में वर्षा होता है। वर्तमान समय आगामी 20 दिन मध्य केमिति रहिबो पाणीपाग स्थिति मॉडल कौन आकलन करुच्ची एवं आसुची कि आउ एक लघुचाप आसतु आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करबा। दर्शक बंधु आपण जानिथिबे गभीर अवपात प्रभाव में राज्यर विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा जनजीवन को संपूर्ण अस्तव्यस्त कर देइछि। विशेषकर दक्षिण ओडिशार मालकानगिरी कोरापुट यार आखपाख अंचल में व्यापक बन्या भली परिस्थिति वर्तमान जारी रही। तेबे धीरे धीरे परिस्थिति सुधार आसबार आशंका रही बोली जहाँ पाणीपाग तरफ सूचना मिली। वर्तमान समय दर्शक बंधु आपणकर अवपात छत्तीसगढ़ उपरे केन्द्रीभूत होइछि। तेबे गत 24 घंटार यदि नजर पकेबा वर्षार परिमाण आपण देखंतु दक्षिण ओडिशार सर्वाधिक वर्षार मात्रा देखबा मिलिछि। आपणकर कलाहांडी रे सर्वाधिक 231 मिलीमीटर वर्षा देखा मिली। माने आपणकर कलाहांडीर लांजीगढ़ रे सर्वाधिक वर्षा देखा मिली। ता सहित कलाहांडीर मदनपुर रामपुर मध्य आपणकर 223 मिलीमीटर, ता सहित अनुगुळर टिकड़पड़ा रे प्राय 148 मिलीमीटर, ता सहित रायगड़ार आंबडोला रे प्राय 137 मिलीमीटर, सेहीपरि दशबंधु नुआपड़ा रे 133 मिलीमीटर, ता सहित कोरापुट रे आपणकर 110 मिलीमीटर माने कोरापुटर कोटपाड़ रे, ता सहित दशबंधु बलांगीर बेलगाँ रे प्राय 106 मिलीमीटर, सेहीपरि सोनपुर रे मध्य आपणकर 103 मिलीमीटर, मालकानगिरी जिले में 102 मिलीमीटर, अनुगुळर आठमल्लिक रे प्राय 98 मिलीमीटर, सेहीपरि दशबंधु नयागढ़ बारमूल रे प्राय आपणकर देखा मिली 93 मिलीमीटर, ता सहित कोरापुटर लमटपुट रे प्राय 93 मिलीमीटर, सेहीपरि दशबंधु आपणकर नवरंगपुर मध्य प्रबल वर्षा जनजीवन को अस्तव्यस्त करिछि। दक्षिण ओडिशार विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा संपूर्ण जनजीवन को अस्तव्यस्त करिछि। किंतु 11 तारिख में केमिति रहबा पाणीपाग स्थिति आपण मोबाइल स्क्रीन देखंतु। 11 तारिख में हल्का फुल्का वर्षा हेबो, अधिक बड़ वर्षा हेबार आशंका नहीं। केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक केन्द्रापड़ा एवं जगतसिंहपुर जिलार केतक स्थान रे मध्यम धरण वर्षा आशंका रही। विशेष किसी बड़ वर्षा हेबार आशंका नहीं। बाकी समस्त जिला मानकरे पाग सामान्य मेघुआ रहिबो, खराटे रहिबो, उपरबेला केतक अंचल में मध्यम धरण वर्षा हेबार आशंका रही बोली जहाँ पाणीपाग तरफ येलो अलर्ट यही सब जिला को दिया जाइछि। किंतु दर्शक बंधु वर्तमान समय जो भली भाव में वर्षा देखा मिलता दक्षिण ओडिशा रे ताहा वर्तमान समय रेकर्ड भांगी। मालकानगिरी जिला ता सहित कोरापुट रे अनेक स्थान में भीषण वर्षा जोगु जनजीवन संपूर्ण अस्तव्यस्त हो पड़े। कोठी दर्शक बंधु पोल उपर पानी तो कोठी घर भितर पानी लहड़ी भांगुला, जहाँपाई कि कोरापुट एवं मालकानगिरी जिलार विभिन्न अंचल में बन्या विभीषिका वर्तमान जारी रही। किंतु परिस्थिति रे सुधार आसी। आज वर्षार परिमाण कमिबा नहीं पाणीपाग तरफ सूचना मिली। मॉडल माने आकलन करिसेंती। किंतु बड़ खबर मु आपनको कहबो चाहिबी, उपकूल और जिला गुड़िक वर्षा नहले साधारणतः सतर्क रहिबे, कारण आपनकर जो लघुचाप बा अवपात वर्तमान आपनकर सीधा सड़क मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ उपर रही, जहाँपाई कि छत्तीसगढ़ रे अति भीषण रु प्रबल मात्रा वर्षा होउछि। छत्तीसगढ़ विभिन्न अंचल में एक्सट्रीमली वर्षा होउथिबारु छत्तीसगढ़ जो वर्षा हेबो ताहा सीधा सड़क हीराकुद देई आपनकर ओडिशार महानदी मिसिबो, जहाँपाई कि दर्शक बंधु महानदी जो नदी सब बाहरी छोट बड़ नदी से जलपतन बुद्धि होबार आशंका रही। तेणु दर्शक बंधु उपकूल ओडिशार विभिन्न नदी मानकरे जल बढ़िबा नहीं वर्तमान गोटे प्रकार स्पष्ट सूचना मिली। किंतु बड़ बन्या होबार आशंका नहीं, जहाँ पाणीपाग तरफ बा जल संपद विभाग तरफ सूचना मिली। तेज वर्तमान समय आप मोबाइल देखंतु वर्तमान तो देशर विभिन्न भाग में वर्षा होउछि एवं ये जो लघुचाप सीधा सड़क आपनकर उत्तर पश्चिम दिग दे आपनकर मध्य प्रदेश आड़ को जाउछि। किंतु ओडिशा रे पुणी थोड़े सामान्य भाव में वर्षा बढ़िबो, कारण जो बात्या यागी आसीथिला वर्तमान ताहा बांग्लादेश आखपाख अंचल में धीरे धीरे प्रवेश करुछि एवं 12 तारिख रु ओडिशा रे सामान्य वर्षा बढ़िबो। विशेषकर उत्तर ओडिशा रे आपण मोबाइल देखंतु आपनकर बांग्लादेश विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा हेबो।
म्यांमार बांग्लादेश এই দুইটি রাজ্যের এই দুইটি দেশে প্রবল অতি প্রবল বর্ষা ହେବ। বাংলাদেশ म्यांमार দেই সিধাসলখ বিহার তা সহিত ঝাড়খণ্ড উত্তর পূর্ব অঞ্চଳରେ অতি প্রবল বর্ষা ହେବ। কিন্তু ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା କେବଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସୀମିତ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ସେତେଟା ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଉ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ମଡ଼େଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଫରୁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ। ତ ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଫୁଲକା ବର୍ଷା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମେଜର ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିହାର ଦେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ପୁଣି ଥରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଅବପାତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଲଘୁଚାପର ମାତ୍ରା ତା ସହିତ ମିଶିବ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କେବଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଜିଏଫଏସ୍ ମଡ଼େଲର କ'ଣ ରହିଛି 20 ଦିନର ଫୋରକାଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ମାତ୍ର ମୌସୁମୀ ଋତୁର ମାତ୍ର 20 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଜିଏଫଏସ୍ ମଡ଼େଲ କହୁଛି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲଘୁଚାପ ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ହରିୟାଣା ତା ସହିତ ପଞ୍ଜାବ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଭାଗ ତା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଆସିଥିଲା କିଛି ରିମାନାନ୍ସ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ବିହାର ଛତିଶଗଡ଼ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜିଏଫଏସ୍ ମଡ଼େଲ ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ୟାଗି ରହିଛି ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଲଘୁଚାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଏଫଏସ୍ ମଡ଼େଲ ଆକଳନ କରୁଛି। ଏମିତିକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ମେଘ ରହିବ ହାଲକା ଫୁଲକା ବର୍ଷା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାକି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୌସୁମୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖବର କହିବି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବା ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଉପରେ ମୋର ନଜର ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।